नाज़रीन ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत खुश किस्मत हैं कि जिस रूप में बैठे हैं वो एक नहायत लायक बड़े अच्छे मुकर्रर, इल्म उनका बड़ा वसी, दीन का हो या सियासत का हो, और पाकिस्तान अवामी तहरीक के वो सरबराह हैं, रूह रवां हैं, अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी। अल्लामा साहब, बड़ी मेहरबानी आप तशरीफ लाए हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात और अपनी तकरीर का बाकायदा आगाज करूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोधना ये आवाम है, ये करेगी ऐसा। अगर किसी को हिचकी लगी है तो पानी पिए, मगर मेरी तकरीर के दरमियान अगर कोई हंसा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हंस रहा मैं मेरे से बात करनी है आपने। मैं एंकर हूं इस प्रोग्राम का। आप एंकर नहीं है, आप मुझे कोई अजीब ही जनरेटर टाइप चीज। अच्छा, लेकिन मैंने सवाल पूछने हैं आपको। कोई काम नहीं है यहाँ पर, ऑडियंस बदतमीजी किए जा रही है और आप धौड़े लगाकर बैठे हो। मना कीजिए इनको, बताइए। मेहमान है, बच्चे आए हैं आप। अच्छा चलिए आप तकरीर कर लें। तो जो कैमरा बंद कर दें जी। नहीं सॉरी। आपको मजाक सूझ रहे हैं। हाँ। इतना बड़ा आदमी इतने बाहर से सिर्फ आपके लिए टाइम निकाल कर आया था। जी आप करिए जी। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आज जबकि ये बात दुनिया जानती है कि मेरी तकरीर टीवी पर आनी है, हाँ। तो लोधरा, पिंडी, भटिया और खानेवाल में मेरे डर से इन्होंने केबल बंद कर दी। जालिमो, केबल खोल दो, खोलो केबल। अच्छा सुनिए, भाई क्या कहा? आप अदम अदायगी ये बिल की वजह से बंद हुई है। आप कौन है जी? आप झुक के क्या अल्लामा साहब के कान में बुरबुर कर रहे हैं? ये रियासत नहीं, रियासत चाहिए। क्या चाहिए? रियासत। ये मेरी पार्टी का वर्कर है। अच्छा। वर्कर भी है तो थथा भी है सर। नहीं पर इसने कहा क्या है, मुझे नहीं समझ कहना आया। जी सियासत नहीं, रियासत बचानी है। अच्छा, सियासत नहीं, रियासत चाहिए। रियासत चाहिए। किधर रियासत? क्या राश का आप लामा साहब ने भूख लगी है, चाह ना दो रश मंगा दे। देखिए, बच्चों को समझाइए कि कुछ बातें, हर मेहमान ऐसा नहीं है कि जिसको आप बीच में इंटरप्ट कर सकें। नहीं, ये ठीक है, ये ठीक तो है। कुछ बातें आपके सुनने के लिए भी हैं। ठीक है। देयर आर अ लिटिल बिट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू लिसन। जबरदस्त। Those who have joined us, जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया, उनके लिए मैं फिर बताता चलूं जी कि कुछ बातें सुनने के लिए बहुत जरूरी है। आप बात कीजिए, आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? आप मौका देंगे मुझे तो। अल्लामा आपको क्या हो गया? आप बीमार तो नहीं है? बीमार में था, हाँ। मगर अब ये जो 22 करोड़ लोग मेरे सामने बैठे, इनकी दो आपकी गिनती भी खराब हो गई है। अब क्या हो, किधर गए थे आप? टीवी पर जो इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है। शुक्र है टीवी है, कैमरा लगा हुआ है। हाँ, लगा मैं हुआ समझा है। इन्हों का कहने ना दिया तो फोटोकॉपियां भी कराइए, इन्हें नहीं बढ़ने। आप ये बताएं कि आप चुपचाप मुल्क से चले गए तो आपको मुल्क छोड़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मैं चुपचाप ही जाऊंगा और मैं शो में आपको टार्जन नजर आऊंगा। क्या बात है? किस तरह की बात आप कर रहे हैं? ये देखिए जरा, इन्होंने मुझसे क्या पूछते हो? उनसे पूछो, बताएं जी बाथरूम किधर है। ठीक है, मेरा काम नहीं है भाई। आप ऐसा करें कि आप हिम्मत करके सब्र करें। अल्लामा की बातें हमने। लेकिन जितनी ठंड इस वक्त एसी चल रहा है, उससे शायद सब्र पर काबू ना पा। अच्छा अल्लामा, जब आप धरना खत्म हुआ लोग बड़े मायूस हुए, आपने ऐसे लपेट दिया धरना, पूं करके आप निकल गए बाहर। पहला एंकर है जो बाकायदा पूं करके। मैंने आज तक कनाडा में मैंने प्रोग्राम किया, टीवी टॉक शोज में मैं गया, मगर किसी एंकर को पूं करते हुए और शायद आदमी है जिसने पूं भी किया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। समझे नहीं कादरी साहब, ਇਹ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਕੜਾਮ ਕਰਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕੜਾਮ ਕੀਤਾ, तो फिर मैं तैरिया चम 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 चम। लेकिन जिस तरह के हालात जा रहे हैं बुखारी साहब, आने वाले दिनों में मुझे नजर आ रहा है आपका नाम पड़ जाएगा नहीं बुखारी पों वाला। अच्छा जी, पड़ जाए, आपके इतने नाम पड़े हैं, आप पे कोई असर नहीं है, ये नाम नफर पड़ जाएगा। आप जब पहला धरना किया था, आखिरी तो इमरान खान साहब के साथ था ना, उससे पहले धरना किया, आपके कैबिन में बैठे थे, मुझे याद है, मैं वहां गया, एक खबर ये आई कि आपको रात को उठाने आ जाएंगे, बड़े लोग आ गए। आपने फिर रहमान मलिक साहब से, जो उस वक्त वजीर इंटीरियर थे, उनसे मिलने से इनकार ही हो गए, क्यों? पहली बात तो ये, कोई भाई का लाल आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे गिरफ्तार कर सके। वन। नंबर 2, अगर कोई चाहता भी तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता था, क्योंकि तुसी कंटेनर का अंदर बुआ ही नहीं खोलना। अल्लामा ने बात करनी है, उनको बात पूरी करने दे भाई।
شکر کریں اتنا بڑا آدمی ہمارے درمیان سارے انہوں نے ایک اندروں لائے ایک باہروں لوایا یہ آپ مستقل رہائشی کس ملک کے ہیں؟ کینیڈا، امریکہ، لندن، ناروے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں اس وطن عزیز کی پیدائش ہوں. واہ. میں یہ حکمرانوں کی طرح نہیں ہوں جو یہاں تقریر کرنے کے لیے آتے اور باہر چلے جاتے. نا، میں یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ مجھے سیکورٹی دیں. اچھا. اور اسلام آباد میں دیں اور اگر ہو سکے تو پی ایم ہاؤس میں دیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس دفعہ آپ کتنے دن رہیں ایز اے گے؟ پرائم منسٹر بھی دیں. اچھا، آپ نے ایک تقریر میں پکارا لوگوں نکل آؤ، نکل آؤ، پھر تمہیں طاہر القادری نہیں ملے گا. لوگ نہیں نکلے. اصل چ انہوں نے تو کیا سی نا طاہر القادری نہیں ملے گا، لوگوں نے کہا جی اسی بھی نہیں ملنا چاہتے. یہ آپ نے انقلاب کی آواز اٹھائی، کیوں ہم نے لبیک نہیں کہا؟ کیونکہ کیا ہم کوئی مردہ قوم ہے؟ یہ بتا دیں آپ کی نظر. دیکھیے، غلطی سے کچھ لوگ لبیک کو کم بیک سمجھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو ایک ٹیکنیکل مسٹیک. اچھا ٹھیک ہے. لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے، اس کو سمجھیے. ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی تو ہے نہیں، تو کیسے لوگوں تک میری بات پہنچے گی؟ نمبر 1 تو آدھے لوگوں کے تو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں پتہ لگا، اور آدھے لوگ آنا چاہتے تھے، ان کے پاس کرایہ نہیں تھا، مہنگائی اتنی، بے روزگاری اتنی. ٹھیک ہے. تو ریس ہے جو تھوڑے بہت رہ گئے وہی آگے وہ کچھ آ گئے. اچھا، یہ ایسے لگا جب آپ کے دھرنا تھا، عمران خان کا دھرنا تھا، کچھ دیر ایسے لگا جیسے آپ حکومت میں ٹخنوں میں بیٹھ گئے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گٹوں میں بیٹھ گئے. پھر ٹھس. یہ آپ پچھلے کتنے عرصے سے مسلسل ٹھوس ٹھوس کیے جا رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. دیکھیے، ہم ڈرتے نہیں ہیں اس بار. پھر ہم سردیوں میں جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، اور ہم سردیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر روس میں کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، اگر دیکھیے لینن وغیرہ نے کتنی قربانیاں دی. ٹھیک ہے. لینن غریب کی تو آپ لاش بھی دیکھیں ہنستے ہوئے ملی تھی، ٹھنڈ کے مارے دانت نکل مگر کاز کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اچھا قادری صاحب، تہاڈے ورگا ٹرک ڈرائیور ہوندا کوئٹہ پہنچ کے یاد آندا اوہو میں نے تو ساہیوال تک جانا تھا. کیا بات کرتے ہیں آپ میرے مہمان کے بارے میں؟ یہ اوے چگل خورا. وہ کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے، سموسا چاہیے. اچھا چل بندوبست کرتے ہیں. پروگرام میں آئے ہو، نانوں کے گھر آئے، تھوڑا صبر کرو. ہاں آپ بھائی آپ بتائیں، آپ مطمئن ہیں ان کی قائد کی قابلیت سے اور جو ان کی پالیسیاں ہیں؟ سیاست نہیں، ریاست چاہیے. ٹھیک ہے. یہ میرا جیالہ ہے. یہی کہنا سارے سیلا والا باندر ہے، جدوں پوچھو گے کوئی کہ اچھا بھائی صاحب، یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں. نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ان بچوں سے پوچھئے، ان کے مسائل کا پوچھئے، ان کی یونیورسٹیوں کا پوچھئے. آپ ہی دس دیو. ہاں نہیں ان سے پوچھئے آپ، یہ آپ کو بتائیں گے. حالات بالکل ایسے ہو گئے جیسے کہتے ہیں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہو میرے لیے. اچھا، یہ آپ ملک کے بارے میں تو کیا اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی، کہیں تمہیں زمین پہ اتارا گیا ہے میرے لیے. کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک کے اندر؟ یہ بتا دیں. یار دیوانہ ہوتا ہے، مستانہ ہوتا ہے، ہر خوشی سے ہر غم سے بیگانہ ہوتا ہے. مبارک آج کا دن رات آئی ہے سوانی شادمانی کو چاہتا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ہو سکتا ہے علامہ صاحب خاموش ہو جائے. ناظرین ویلکم بیک. علامہ وہیں بیٹھے ہیں، بڑی مہربانی ان کی. علامہ آپ سے سوال ایک سنجیدہ میں کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. اس میں ٹھوس پر کوئی بات ایسی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ قوم بے حس ہو چکی ہے، یا کہ اس میں ابھی تھوڑا سا دم ہے لیکن نکلنے والا ہے پھس کر کے؟ وہ سیدھا ہی کرنا ہے کیا کہ وہ ٹھوس ہونے والی ہے. یہ پھس ہونے والی دیکھیے میری بات سنیے، آپ نے تو پھر اس میں حسب ضرورت پھر ڈال دیا. بخاری صاحب، قوم آپ کی کو زنگ لگ چکا ہے. اچھا. جیسے ایک سائیکل کو اگر آپ 3-4 دنوں کے لیے مسلسل بارش میں کھڑا کر دیں تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کے چین کو زنگ لگ جاتا ہے. اور پھر جب آپ سائیکل چلاتے ہو تو آواز آتی وہ حالت اس قوم کی ہوگی. اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، بالکل اس طرح جس طرح آپ اپنے بچپن میں والد صاحب کا جیب صاف کیا کرتے. یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ماڈل ٹاؤن میں اور بڑے لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی. آپ جو تفتیش ہوئی ہے اس سے مطمئن ہیں؟ پہلے جنہوں نے تفتیش کی ہے ان کی تفتیش ہونی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کمیٹی یہ جو انہوں نے بنائی ہے اس کا حال وہ ہے جیسے فیض احمد فیض، ادھروں بھی فیض ادھروں بھی فیض. آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں، آگے کیا کہتے ہیں؟ ریاست چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پتہ نہیں، علامہ صاحب کو پتا ہے. اچھا. خانویں نے نہیں دسیا ہے. سیاست نہیں، ریاست چاہیے. تمہیں اس کا مطلب نہیں پتا؟
मुझे भी नहीं पता। मैंने अभी देखा आपको मंजूर बाटली वाला साहब, आप कराची से तशरीफ लाए हैं। आज आपको क्या शिकवा है? बुखारी साहब, कराची से बाहर निकलना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा। और माशाल्लाह वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो तो कछुए की चाल चलती है। अच्छा। और हमारे जैसे गरीब आदमी बस में लटक के सफर कर सकते हैं। अच्छा, आप लटके होते हैं? जी, अगर लटक के जाए तो हमारी जेब कट जाती है। पैदल हम चल नहीं सकते। कच्छा पा के सफर कराया करता खुदा का खौफ किया करो, छोटे बड़े का एहतराम कर लिया करो। एहतराम की मैं हार पा दिया तेन। पैदल में चल नहीं सकता। आप बस के साथ न लटका करें, आप दरख्त के साथ लटक के जाए। 15 मिनट का सफर 4-4 घंटे में तय करना पड़ता है। असल जो बुखारी साहब कहते मैंने नवा मोटरसाइकिल लै दी। ये आप क्या चाहते हैं? अलामा बैठे, क्या क्या करें हम? मैं ये चाहता हूँ कि ट्रैफिक का निजाम कोई बेहतर हो जाए। अच्छा चलो जी, अलामा साहब वार्डन ने उन्होंने क्यों कह रहे कायम अली शाह साहब तक बात पहुंचाएंगे अगर वो जागे हुए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਚਾ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ था तुम चने खाओ मैं तो छालियां खा लूंगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਊਂਟ से बह के कह रहा ਹੁੰਦਾ मैंने खिड़की की तरफ बैठना है क्योंकि मेरे मुंह में छालिया है। ਇੰਜ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ 3000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। इस प्रोग्राम में हम मौसीकी जरूर शामिल करते, कोशिश करते हैं जी। आज जो हमारे पास गाना गाएंगे वो उनका शोबा ये नहीं है, वो हैं डॉक्टर। बहुत अच्छे। और वो डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और वो चेहरे जो मेरी तरह के बूढ़े हो जाते हैं उनको चिब्बा चुबा करके सीधा कर देते हैं माशाल्लाह। ताकि ये डबल चिन्हे और ये फुलफुले जो निकलाते हैं उनको ठोक के वापस जवान कर देते। बड़ी बात है। वैसे अगर आप इजाजत दें तो मैं डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हाँ, हूँ। डॉक्टर साहब, बुखारी साहब को तो जरा कतरीना कैफ बना दीजिए। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ हाँ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿਧਰ ਗਏ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ अब भाई लंदन में रहते हैं, बड़े मशहूर डॉक्टर हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤਪਲਾ ਬਾਜਾ हर चीज रखी है। डॉक्टर साहब, ये बच्चों को शौक है बातें करने का, आप इनकी बातों का बुरा न मनाएं और हमें गाना सुनाएं। वेलकम बैक नाजरीन, और बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा इंतजार किया, आपके सब्र को मैं सलाम देता हूँ। मैं कभी कभी एक छोटा सा भाषण देता होता हूँ, उसको सह लें जी, और जरूरी नहीं कि उस पर आप हंसें, हंसना आपने बाद में है। आज मैं सुबह एक किताब के बारे में पढ़ रहा था, उसका रिव्यू लिखा गया था। वो किताब का मौजू ऐसा है जो ऐन मेरी तबीयत के मुताबिक, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। वाह। उस किताब का नाम है ए गाइड टू द गुड लाइफ, द एंशिएंट आर्ट ऑफ स्टोइक जॉय। स्टोइक एक फलसफा है, स्टोइसिज्म उसे कहते हैं। इसका ऑथर है विलियम बी इरविन। देखिए, जिंदगी में खुश, मैंने मेरी थियरी है, एक थियरी मेरी बनो किया, एरिस्टोटल की भी है, उसी से शुरू हुआ है। जिंदगी में सिर्फ एक काम करना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। वाह। अगर आप नाखुश हैं तो आप बड़े बेहुदा इंसान हैं। आप अच्छे बाप नहीं बन सकते, अच्छे शौहर नहीं बन सकते, अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, अच्छे कुलीग नहीं बन सकते। खुशी, उसे एरिस्टोटल कहते हैं सोनम बोनम, द हाईएस्ट गुड इन लाइफ। ठीक है, अब इसको हासिल करने के लिए या महसूस करने के लिए लम्हा ब लम्हा एक तरीकत है, एक फलसफा है जिसको अपनाना पड़ता है, भूलना नहीं पड़ता। यानी ये एक थियरी वो है जिस पे आप अमल नहीं करेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा। अच्छा, ये ऑथर है उसने बड़ा सिंपल कर दिया। उसने कहा जी, पहला रूल खुश रहने का, जो आपके पास है उसको चाहो वाह। और पसंद करो, और जो आपके पास नहीं है उसको रद्द कर दो। दूसरा, वो कहता है कि मनफी जज्बात, नेगेटिव इमोशंस को आप अपने दिमाग से निकालें, और वो कहता है ये निकाले जा सकते हैं किससे? विल से। बिकॉज बिफोर एवरी थॉट यू विल समथिंग, एक्शन के बाद। लिहाजा नेगेटिव थॉट्स, वो फैज साहब का शेर है ना, बर्बादी दिल जबर नहीं फैज किसी का, वो दुश्मने जहां हैं तो भुला क्यों नहीं देते? हैं जो बैठे हैं। अच्छा, पढ़े लिखे बंदे च बहना हो ना 3 किलो मूंगफली मंगा ले, बंदा अपनी खांदी रहे, ये खप रहे लेना। घर साहब, आप मनफी और मुस्बत का इतना जिक्र कर रहे हैं, फिर गालिब याद आ गया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੰਡਨ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੀ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ गालिब याद आए। लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती, चमन जंगार है आईना ए बादे बहारी का। ਕਹਿੰਦੇ ਲਤਾਫਤ ਔਰ ਕਸਾਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਸਨ, लेकिन मैं चमन दे अंगूर बेच के अपना टाइम काट लिया। तीसरी बात जो है, जिन लोगों से आपको खुशी मिलती है जब वो आपके पास हो, तो चाहे वो औलाद हो, बहन हो, भाई हो, या जो भी हो, वो लम्हा जाया ना करे किसी और बात सोचने का। इशफाक साहब की पुरानी है ना थियरी कि एक पल है जो गुजर गया है, उस पर कुड़ने का क्या फायदा।
ایک پل ہے جو آیا نہیں، اس سے ڈرنے کا کیا فائدہ. اب اس کا یہ خیال یہ ہے اس آتھر کا، ولیم بی ارون کا، کہ خوشی کے لیے ضروری ہے مینٹل ٹرینکولیٹی. واہ. اس کو انگریزی میں سیرینٹی بھی کہتے ہیں. یہ بھی حاصل ہو سکتی ہے ذہنی سکون، یعنی ذہنی سکون کے ساتھ نکالنی ہے چیزیں، کڑنا نہیں ہے، کڑنے کا فائدہ. اب وہ نیگیٹو ایموشن جو وہ بہتا ہے، مجھے بھی پتا تھے. مثلا نیگیٹو ایموشن کیا ہوتا ہے؟ حسد اور رشک، نفرت اور غصہ. دیز آر نیگیٹو ایموشنز. تعصب، کمینگی، جہالت، بے صبری، یعنی اور پھر یہ خیال کہ باقی سب غلط ہے، میں ہی ٹھیک ہوں، باقی ساری دنیا خراب. ایک بات اور اس نے کہی ہے جو میں آپ سے کر، انسان کی جبلت یا فطرت میں شامل ہے کہ وہ چاہتا ہے اسے پسند کیا جائے، لوگ کہیں کہ میں اچھا ہوں. اور بھئی آپ میں کچھ ہو تو آپ کو پسند کیا جائے نا. یو ول اونلی بی لائکڈ اف یو آر لائکبل. ٹھیک ہے، تو آپ نے ڈیولپ کرنی ہے وہ چیزیں. وہ جو مجھے منیر نیازی کا شعر بہت اچھا لگتا ہے کہ وہم مجھ کو عجب ہے اے جمال کم نما، کہ جیسے سب کچھ ہو مگر تو دید کے قابل نہ ہو. اور دید کے قابل ہوو گے تو آپ کو پسند کیا جائے گا. اف یو آر ایروگنٹ، اگر آپ مغرور ہیں، کون آپ کو پیار کرے گا؟ اگر آپ کی گردن میں سریا ہے، اگر آپ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو، وائی وڈ اینی باڈی لائک؟ اگر آپ ٹرسٹ وردی نہیں ہو، اگر آپ پہ کوئی آپ کو بات بتایا آپ سے چھپتی نہیں ہے، سو آپ کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے تو آپ میں تو آپ کو لوگ لائک کریں گے. یہ کوئی شخص نہیں چاہتا اور جی ساری دنیا کا اندر میں بڑا پیڑا. نو بڈی وانٹس دس. وی آل وانٹ ٹو بی لائکڈ، بٹ اس کے لیے وی مسٹ ڈیولپ ود ان اس دوز کو. اچھا بیٹا جی، بیٹھی ہو بیٹھو، میں کیا کیا کہ پھاما ہو اور الحمدللہ کوئی نہیں سنتا. دو باتیں، حسن اخلاق سے 1% خرچ نہیں ہوتا اگر آپ خوش اخلاقی سے گزرو. اور دوسری بات، مسکرا کے بات کرنے سے 1 تیلا نہیں جاندہ جیب چوں. کاسٹ یو نتھنگ. ایک باندر اگر منہ بنا گئے آپ میرے لیے جو میں دیکھ رہے ہیں ٹیلی، آپ 1 ہفتہ خوش اخلاقی کا منائیں، 1 ہفتہ مسکرانے کا منائیں کہ میں نے آج صبح اٹھنے مسکرا کے بات کرنی. سب سے جو گھٹیا بات ہوگی لوگ یہی کہیں گے پاگلی ہوئے پاگلی ہوئے. علامہ آپ مارشل لاء کے نفاذ کے حق میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات کرتے ہیں آپ. ماشاءاللہ نہیں مارشاءاللہ. میں بھی وہی بات کر رہا ہوں. میں بہرا نہیں ہوں، میری آنکھیں کھلی ہیں، غور سے سن رہا ہوں. اس میں ہاں کی کون سی بات؟ السلام علیکم بخاری صاحب. سرکار میری چھوٹی جی نہیں سن لو. ہاں بیٹے یہاں بہت معتبر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ چھوٹی جی نہیں کہا، میں میری موٹی جی نہیں علامہ کی بات تو سنیں. پروگرام نو ٹائم لگ جائے، میری چھوٹی جی نہیں فرماؤ فرماؤ. میں چنگا بھلا میرا پکوائی دا کاروبار سی، میں ٹینٹ کناتا بھی کرائے تے دیندا سی. اچھا پھر کیا ہوا؟ قادری صاحب نے میرے سر تے اتنا قرضہ چڑھاتا آج کل میں دربار تو لنگر کردا پھرنا. قرضہ تجھ پہ چڑھایا، غلط کیا، اس پہ ٹریکٹر چڑھانا چاہیے. اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مینوں ہن قادری صاحب پچھانن تے انکار کرن دے. انہاں دے دھرنے دے وچ جنہ رینج کیتا سارا میں کیتا. تو قوموں کی خاطر قربانی دینی پڑتی ہے. اچھا اس کے کوئی پیسے بنتے ہیں کہ اسے قربانی دینی ہے اس کام میں؟ نہیں تہاڈی بڑی مہربانی. انہاں نے ہور آندا جنہاں نواں انقلاب لے آن تے پہلے پچھلے دے پیسے کلیئر کریں. مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے اگر نیا انقلاب لانا ہے تو پہلے پچھلا انقلاب کلیئر کریں. یہ کہنا ہے آپ جو کہتے ہیں اس کے پیسے کتنے؟ یہ ساڈی جان نے سر اسی انہاں دی خاطر کنے نے بھئی؟ میرے پیسے لکھاں دے حساب نال میرے پیسے لاکھ روپیہ تو انج کہہ رہے ہیں جے بہت زیادہ نے. گھٹ کر بہت زیادہ نے. 7 روپیہ بہت ہوتا ہے. پیسے دا تے مسئلہ ہی کوئی نہیں بیٹے، ساڈے کو ہے ہی نہیں. پیسہ نہیں پتہ میرے پیسے لے کے. اچھا چلیں اچھا بیٹے حوصلہ کرا. پیسے کتنے ہیں آپ کے یہ بتائیے؟ میرا کم از کم 7-8 لاکھ روپیہ. 7-8 لاکھ ہے نا. اگر ہم آپ کو 7-8 لاکھ کی کچھ قسطیں کرنے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. قسطیں پکھا لیا تو اچھا آپ بتائیں کتنی قسطیں ہوں گی؟ 10 سال میں ہم اس کو پے کر دیں گے پورا. اچھا ٹھیک. پر منتھ 1500 روپیہ اگر لو آپ. اچھا ٹھیک ہے 8 لاکھ روپے دو بخاری صاحب.
खिचकाते ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਲੈਦਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਲੈ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਕਰੋ हाँ दियो यार मोटा जेरे तमीर है दियो इन्हें ऐसे करते हैं ऐसे अच्छा जी झोली इधर लाओ, झोली इधर लाओ, मैं आपको भर दो झोली मेरी और मैं आपको दुआ भी देता हूँ। हाँ जी ये मेरे साथ हाथ यूं करो, नीचे होके करो। ये मैंने ले दिया, यही मिलेगा। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा करते ये आयशा बेटी बताइए क्या खबर है? खबर है कि बड़े शहरों में ट्रैफिक के शोर से आवाम में मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात बढ़ रहे हैं। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਠਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਤੂੰ ਸੇਧ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਰਮਪੁਰੇ ਪਾਂ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਲੱਭੇ जी ये तो है कि नॉइज पोल्यूशन एक खास किस्म की पोल्यूशन है और एक लेवल ऑफ नॉइज है जो इंसान बर्दाश्त कर सकता जी है। सर। उसके बाद आप इसमें ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ नहीं पूछे प्रोफेसर साहब से पूछ रहा हूँ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ जी भाई साहब आप बताइए। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ वैसे बड़े आराम से 500 दे दिया ਉਹਨੇ मैं 250 दे के आया लोगों को पता ही नहीं है कि नॉइज पोल्यूशन से हो क्या रहा है। कैंसर से लेके और जो हमारी जिल्द की जी जी डिप्रेशन भी हो रही है, हार्ट अटैक्स भी होते रहते हैं। और सर सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है टॉलरेंस का। हाँ। आप देखें कि आपके हर तरफ जो लड़ाई झगड़ा गालम गलोच क्यों है हाय कि नॉइज पोल्यूशन है। नॉइज पोल्यूशन तबाह करके रख देगी अगर हमें और कुछ नाम करें तो क्या करें, ससे सारी मार दें? नहीं नहीं मैं से पूछ रहा हूँ। सबसे सबसे पहले कह तो नहीं सर- रहा हूँ मैं, क्या मैं पूछ रहा हूँ ਤੇ उससे। ਸੱਸਾਂ ਕਦੋਂ ਧੂਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ सर प्रेशर हॉर्न तो खत्म करवा दे लारियों के। एनवायरमेंटल दोनों बार जी नॉइस पोल्यूशन की वजह से लोगों का अपना बात करने का टिम्बर भी ऊंचा हो गया। दैट्स ट्रू। बुखारी साहब बाहर मुहज्जब मुल्कों में तो इसे गाल ही समझा जाता है। ਉਹ ਬਾਹਰ ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ नहीं कर सकता। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਸੁਲਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੀਤੀ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ और ये सिर्फ नॉइज पोल्यूशन हॉर्न से पैदा नहीं होती। खराब गाड़ियों फिट आपकी गाड़ियां फिट ही नहीं है सड़क पे आने के लिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੋਹੇ ਇੰਜ ਕੁੱਟਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਕੁੱਟੀਦਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਠੱਕ 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 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਥੱਲੇ ਕੋ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਰੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਐਡਾ ਤੂੰ ਜ਼ੇਨੀ ਰਾਈਟਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰ ਇਹਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ नहीं तो आप सौती आलूदगी की हम बात कर रहे हैं ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲੀ ਬੀਵੀ ਸੋਤਨ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ और नॉइज पोल्यूशन की उर्दू है सौती आलूदगी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ दुनिया में कहीं हॉर्न दे के ओवरटेक नहीं किया जाता, हमेशा लाइट से इशारा किया जाता है और आराम से दूसरा बंदा उसे रास्ता देता है। यहाँ एक जा रहा होता है दूसरा पीछे टां टां मुसलसल। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਸ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਐਸੀ ਕਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਹਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਇੱਕੋਦਮ ਪਾਰ ਨਿਕਲਣ ਉਹਦੇ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣ और बुखारी साहब हम किस किस बात को रोएंगे? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਵੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਵਾਂਗੇ हम यहाँ बैठे हॉर्न को रो रहे हैं। ये एक जो सेल फोन आ गया है लोगों के हाथों में और ऐसी ऐसी अजीबो गरीब पुरशोर उनकी रिंगटोन्स हैं। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚਲੀਸਵੇਂ ਤੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫੌਤਗੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਰੂਟ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਭਾਅ ਸੇਬ ਆ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫੌਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰੂਟ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਸੇਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ और सबर का फल मीठा होता है, ये मुहावरा है। अच्छा ये कौन बैठे हैं आप इधर है? ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਵਾਰਡਨ ਉਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ क्या ਫਿਰ हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ भैया ਬਾਕੀ आप क्यों खफा रहते हैं? ਓਏ ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬੇੜੇ ਟਰਜਨ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਨ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜਿੱਡੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਟੋਕਨ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਣ ਡੇ ਨੇ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਟੀ ਪੀ ਪੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਖਿਲਾਣਾ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ तो जब आप घर जाते हैं ड्यूटी खत्म करके तो बेगम के साथ भी आप चिड़चिड़ा होके बोलते हैं? ਸਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਘਟਿਆ यार
यार इतनी नहीं, इतनी डिप्रेशन नहीं, बात तो उनकी ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕੇ ਰਸਤਾ ਮੰਗਣ ਡਈ ਸਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਵੇ ਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੋਂਡਲ ਇੰਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਰੋਡ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਓਏ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ ठीक। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜੇ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਲੋਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। हाँ ये भी। यही आवाज आती है हाँ। अलामा आपकी बारी आएगी, मैं आपसे बात कर, पहले भी की, आप भी करेंगे। नहीं मैं हैरान हूँ कि स्कूटर की आवाज कितनी अच्छी निकालता है। हाँ कैसे निकाली है मैंने? आपने देखा मेरे पेशेंट को हाइपर कर दिया ना, अब मुझे इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ए बाजी आप ही हैपर है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਓਏ ਵਨ ਵੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਲਾਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੋਟਾ ਲਾਓ, ਇੱਧਰ ਲਾਓ, ਇੱਧਰ ਲਾਓ। अच्छा नहीं डॉक्टर साहिबा, आप इनका वार्डन का इलाज कर रही हैं। आप समझ नहीं रहे, वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं, वो शोर शराबे से दूर भागते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ। ਓਏ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। वो साइकेट्रिस्ट है। नॉइज पोल्यूशन से, सौती आलूदगी से यही मुसीबत है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੈਗਾ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਜੁਗਤ बेचते ਹੋਇਆ। बुखारी साहब, बच्चे और बड़े दोनों ही नॉइज पोल्यूशन की वजह से नफसियाती उलझनों का शिकार हो रहे हैं। हाय हाय ठीक है बात। ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ आपका हाथ बहुत सॉफ्ट है टीका लगाने में, कहती ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आपने मेरे हाथ के मूलियों वाले पराठे नहीं खाए। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਤੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਹਾਂ। ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਦਾ ਸਟicker ਲਾ ਦਿੰਦੀ। बुखारी साहब, ये बेचारा तो मरीज है ही। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਗ ਅੱਛਾ ਘੋਟ ਲੈਂਦੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਸਟਰਾ ਨਾ ਪੀਣੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ यूपीएस ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਖਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। बुखारी साहब, ये बेचारा तो मरीज है ही, लेकिन ये जो पीछे बैठा हुआ है ना, ये एस्मा का शिकार है। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲਵੇ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। 8 ਕੁ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। बेचारे के साथ बहुत ज्यादती हुई है। ਹਾਏ ਹਾਏ। चिंची चलाता है और उसको जो है सांस की प्रॉब्लम हो गई है। ਚਿੰਗਚੀ ਨੂੰ इसको ਚਿੰਚੀ ਦੀ ਹੁਣ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਟੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये जो अस्थमा जिसको हुआ है, इसको आप क्या वेंटोलिन वगैरह, इसको इनहेलर देती हैं? जी सर, इसको मैं देती हूँ वेंटोलिन। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਪੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ अल्ट्रासाउंड को छोड़े पहले आप मेरा रक्स देखें मैं कैसा कर। नहीं डॉक्टर की बात सुनने तो। लो बुखारी साहब, सारी बीमारियां हैजमा। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਚਿੰਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਖਲੋਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਚਿੰਗਚੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਕਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਓ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। तबीयत खराब होगी ना उसकी बेचारे की, पंप का है तुम्हारा। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। बेचारे को ऐसे दौरे पड़ जाते हैं। आए अल्लाह, उसके पीछे हाथ मारो। 150 रुपया किलो जे। ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ। निकल नहीं आया, वो हो गया है। सड़क के किनारे बेचारा रेडी लगाता था, शोर से उसके कान खराब हो गए। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? 140 ਰੁਪਏ ਮੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਆ 10 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਪਏ ਨੇ। ਕੇਲਾ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੀ।
ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? 100-150 ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੱਪ ਖਪਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਰੇੜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? 8 ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ नहीं सुनता ते 8 बच्चे ने। अच्छा ये जो ऊंचा सुनते हैं जिनको हम पंजाबी में लू दाड़े मोटे आए यार की। भाई आपसे तो मैंने बात की नहीं, मैं उस हसीन लेडी डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। इस बच्चे का क्या फ्यूचर है जो ऊंचा सुनता है, जो डोरा हो गया? मरण वाला ये तीनों आपके मरीज शादीशुदा हैं? नहीं। डॉक्टर साहब आप भी कुंवारी हैं? जी सर तुसी ये खबर चेक कर रहे हो या अगले दी तलाशी ले रहे हो? ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ तीनों रात हम खबर सुन रहे थे और वो खबर खत्म हो गई है और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। इजाजत चाहता हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी। और बाहर चले जाते ना, मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ अगर आप मुझे सिक्योरिटी दें। अच्छा। और इस्लामाबाद में दें और अगर हो सके तो पीएम हाउस में दें। अच्छा ठीक है, तो इस दफा आप कितने दिन एज रहेंगे? अ प्राइम मिनिस्टर भी दें। अच्छा, आपने एक तकरीर में पुकारा, लोगों निकल आओ, निकल आओ, फिर तुम्हें तारुल कादरी नहीं मिलेगा। लोग नहीं निकले। असल च इन्होंने तो कहा सी ना तारुल कादरी नहीं मिलेगा, लोगों ने कहा जी ऐसे भी नहीं मिलना चाहते। ये आपने इनकलाब की आवाज उठाई, क्यों हमने लबैक नहीं कहा? क्योंकि क्या हम कोई मुर्दा कौम है? ये बता दें आपकी नजर। देखिए, गलती से कुछ लोग लबैक को कम बैक समझ गए। अच्छा ठीक है, ये तो एक टेक्निकल मिस्टेक। अच्छा ठीक है। लोगों तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? हाँ, पहली बात तो ये है, इसको समझिए। ठीक है। आपके मुल्क में लोड शेडिंग है, बिजली तो है नहीं, तो कैसे लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी? नंबर 1 तो आधे लोगों के तो बिजली ना होने की वजह से उनको नहीं पता लगा, और आधे लोग आना चाहते थे, उनके पास किराया नहीं था, महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी। ठीक है। तो रेस है, जो थोड़े बहुत रह गए वही आ गए, वो कुछ आ गए। अच्छा, ये ऐसे लगा जब आपके धरना था, इमरान खान का धरना था, कुछ देर ऐसे लगा जैसे आप हुकूमत में टखनों में बैठ गए, जैसे पंजाबी में कहते हैं गिट्टों में बैठ गए, फिर ठुस। ये आप पिछले कितने अरसे से मुसलसल ठुस ठुस किए जा रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। देखिए, हम डरते नहीं हैं। इस बार फिर हम सर्दियों में जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, और हम सर्दियों से डरने वाले नहीं हैं। ठीक है। अगर रूस में कहाँ कितनी ठंड होती है, अगर देखिए लेनिन वगैरह ने कितनी कुर्बानियां दी। ठीक है। लेनिन गरीब की तो आप लाश भी देखे, हंसते हुए मिली थी, ठंड के मारे दांत निकल गए। मगर कॉज के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अच्छा कादरी साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ट्रक ड्राइवर ਹੁੰਦਾ, कोयटा पहुंच के याद आंदा, ओहो मैंने तो साहिवाल तक जाना था। नहीं, क्या बात करते हैं आप मेरे मेहमान के बारे में? ये ओए चुगलखोरा वो कह रहा है मुझे भूख लगी है, समोसा चाहिए। अच्छा चल, बंदोबस्त करते हैं। प्रोग्राम में आए हो, नानों के घर आए? थोड़ा सब्र करो। हाँ, आप भाई आप बताएं, आप मुतमईन हैं इनकी कायद की काबिलियत से और जो इनकी पॉलिसियां हैं? सियासत नहीं, रियासत चाहिए। ठीक है, ये मेरा जियाला है। यही कहना, सारे सैला वाला बांदर है, जदों पूछोगे कोई के। अच्छा साहब, ये मामलात इतने आसान नहीं है। नहीं। आपको समझ में नहीं आएगी। इन बच्चों से पूछिए, इनके मसाइल का पूछिए, इनकी यूनिवर्सिटियों का पूछिए। आप ही दस दो। नहीं, इनसे पूछिए आप, ये आपको बताएंगे। हालात बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कहते ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। अच्छा, ये आप मुल्क के बारे में क्या? आपसे पहले सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे जमीन पर उतारा गया है मेरे लिए। क्या हो रहा है आपके मुल्क के अंदर? ये बता दे। यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। मुबारक आज का दिन रात आई है, सुहानी शादमानी को चाह। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हो सकता है अलामा साहब खामोश हो जाए। नाज़रीन वेलकम बैक। अलामा वहीं बैठे हैं, बड़ी मेहरबानी उनकी। अलामा, आपसे सवाल एक संजीदा मैं करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। इसमें ठुसपुर कोई बात ऐसी नहीं है। आप समझते हैं कि कौम बेहिस हो चुकी है, या कि उसमें भी थोड़ा सा दम है लेकिन निकलने वाला है करके? मैं सीधा ही कहूंगा क्या कि वो
फुस होने वाली है ये फुस होने वाली देखिए मेरी बात सुनिए, आपने तो फिर इसमें हस्बे जरूरत फिर डाल दिया। बुखारी साहब, कौम आपकी को जंग लग चुका है। अच्छा, जैसे एक साइकिल को अगर आप 3-4 दिनों के लिए मुसलसल बारिश में खड़ा कर दें तो उसको जंग लग जाता है, उसके चेन को जंग लग जाता है, और फिर जब आप साइकिल चलाते हो तो आवाज आती वो हालत इस कौम की होगी। इसको साफ करने की जरूरत है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप अपने बचपन में वालिद साहब का जेब साफ किया करते थे। ये बहुत बड़ा सानिया हुआ मॉडल टाउन में और बड़े लोगों की जानें ज़ाया हुई। आप जो तफ्तीश हुई है उससे मुतमिन है? पहले जिन्होंने तफ्तीश की है उनकी तफ्तीश होनी बहुत जरूरी। ठीक है, ठीक है। इस कमेटी ये जो इन्होंने बनाई है, इसका हाल वो है जैसे फैज अहमद फैज, इधरों भी फैज उधरों भी फैज। आप जो ये कहते हैं कि सियासत नहीं, आगे क्या कहते हैं? रियासत चाहिए। इसका मतलब क्या है? पता नहीं, अलामा साहब को पता है। अच्छा, कानून ने नहीं दसी है। सियासत नहीं, रियासत चाहिए। तुम्हें इसका मतलब नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। मैंने अभी देखा आपको, मंजूर बाटली वाला साहब, आप कराची से तशरीफ लाए हैं। आज आपको क्या शिकवा है? बुखारी साहब, कराची से बाहर निकलना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा। और माशाल्लाह वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो तो कछुए की चाल चलती है। अच्छा। और हमारे जैसे गरीब आदमी बस में लटक के सफर कर सकते हैं। अच्छा, आप लटके होते हैं? जी, अगर लटक के जाए तो हमारी जेब कट जाती है। पैदल हम चल नहीं सकते। कच्छा पा के सफर करा करता। खुदा का खौफ किया करो, छोटे बड़े का एहतराम कर लिया करो। एहतराम की मैं हार पा दिया तेन। पैदल मैं चल नहीं सकता। आप बस के साथ न लटका करें, आप ट्रक के साथ लटक के जाए। 15 मिनट का सफर 4-4 घंटे में तय करना पड़ता है। असल जो बुखारी साहब कहते मैंने नवा मोटरसाइकिल ला दी। नहीं, आप क्या चाहते हैं? अलामा बैठे, क्या क्या करें हम? मैं ये चाहता हूँ कि ट्रैफिक का निजाम कोई बेहतर हो जाए। सबसे पहले नहीं रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ। ससा कदों धुआं छड़ दिए जेड़ा उन्होंने मारा। सर प्रेशर हॉर्न तो खत्म करवा दे। दोनों बार जी। नॉइस पोल्यूशन की वजह से लोगों का अपना बात करने का टिम्बर भी ऊंचा हो गया। That's true। बुखारी साहब, बाहर मुहज्जब मुल्कों में तो इसे गाली समझा जाता है। बाहर जिते और भी बड़ियां प्रॉब्लमां ने। शराब पी के बंदा ड्राइव नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। इत्थे शराब पीन ते सुलह हो जाती, कोई गल नहीं यार, पीती ही थले आ गया कोई। और ये सिर्फ नॉइज पोल्यूशन हॉर्न से पैदा नहीं होती। खराब गाड़ियों आपकी गाड़ियां फिट ही नहीं है सड़क पे आने के लिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੋਹੇ ਇੰਜ ਕੁੱਟਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਕੁੱਟੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਠੱਕ ਠੱਕ ਠੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਥੱਲੇ ਕੋ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਰੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। बड़ी गल है वैसे, तू एडा घबरा गया, तू क्यों एडा तंग आ गया? एडा तू ज़हनी राइटर, तेरे तो तगड़ा राड हुंदा वेल्डिंग वालियां कोल। यार मैं गल कर रहा पोल्यूशन दी। सर इन्हें पोल्यूशन कहना किस दिन वल पै जाना इन्हू। नहीं तो आप सौती आलूदगी की हम बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो कल्ली बीवी सोतन ते आई कोई नहीं। और नॉइज पोल्यूशन की उर्दू है सौती आलूदगी। अच्छा अच्छा। दुनिया में कहीं हॉर्न दे के ओवरटेक नहीं किया जाता, हमेशा लाइट से इशारा किया जाता है और आराम से दूसरा बंदा उसे रास्ता देता है। यहाँ एक जा रहा होता है, दूसरा पीछे टां टां मुसलसल। बुखारी साहब, अचानक किधरे ट्रैफिक फस जाए ना, ते ऐसी काली कौम है साडी, इन्ने हारन देंदे, इन्हां दा बस नहीं कि गड्डी दा बटन नप्पण इकोदम पार निकलन, ओडे के इशारा क्रॉस कर देनी। बुखारी साहब, हम किस किस बात को रोएंगे? तुसी अपने नु रोवो, असी तानू रोवांगे। हम यहाँ बैठे हॉर्न को रो रहे हैं। ये एक जो सेल फोन आ गया है लोगों के हाथों में, और ऐसी ऐसी अजीबो गरीब पुरशोर उनकी रिंगटोन्स हैं। सर ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, मैं थोड़े दिन पहले गया 40 में थे सर। हाँ जी, ये तो फौतगियां लभदा हुंदा, इन्हू पता भी इत्थों ही फ्रूट लभना है। ये तो रेहड़ी वाले को पूछना की भाव सेब आ, कहंदा 200 रुपया, बड़े महंगे ने। इत्थे किते फौतगी नहीं हुई। ये तो जनाब फौतगी वाले घर इन्ना रोंदा, एक बंदा कहंदा मरन वाला अजीज सी, कहंदा नहीं मैनू फ्रूट घट मिलिया जी। ये तो कबर तो सेब चुक के खा रहा ही, मैं खैर कहंदा कबर दा फल मीठा हुंदा। और सबर का फल मीठा होता है, ये मुहावरा है। अच्छा, ये कौन बैठे हैं आप इधर? है सारे बेचारे ट्रैफिक दा शिकार लोग ने। ट्रैफिक दी वजह तो बीमार हो गए। ए अगे बैठा जे वार्डन उरले पासे, ते की दसां तुहानू एडा चिड़चिड़ा हो गया। तुसी पहले इहदे नाल गल करो। क्या हो गया भाई? आप क्यों खफा रहते हैं? ओए ओए बकवास बंद करो। ताड़ी में खड़ोतियां मोटरसाइकिल दा चलान कर देने ने, बेड़े दर्जन। चलदी दा नहीं हुंदा तेरे कोलो। लगा मैं चुप करो, जिद्दी तेरी सेहत मैंने तेरे टोकन शॉट लगन दे ने। बस कर दे। पहले दिमाग खराब है। सर मैं तुहानू दस नहीं सकदा, मैनू ते कन्ना दे विच टी टी पी पी हर वेले रहिंदी। सड़क ते खिलाना वार्डन नु, किथे असी कमरे च खिलार दईए। तो जब आप घर जाते हैं ड्यूटी खत्म करके, तो बेगम के साथ भी आप चिड़चिड़ा होके बोलते हैं? सर ओदे मुंह चों भी धुआं निकलदा जी। इन्हें 3 बारी अपनी बुढ़ी दा चलान करता जी। कहंदा इन्हें इशारा कटिया।
यार इतनी नहीं, इतनी डिप्रेशन नहीं, बात तो उनकी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕੇ ਰਸਤਾ ਮੰਗਣ ਡਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਵੇ ਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਨਲੇ ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਰੋਡ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਓਏ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜੇ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਲੋਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਈਏ। हाँ ये यही आवाज आती है। हाँ अलामा आपकी बारी आएगी, मैं आपसे बात कर, पहले भी की, आप भी करेंगे। नहीं, मैं हैरान हूँ कि स्कूटर की आवाज कितनी अच्छी निकालता है। हाँ कैसे निकाली है मैंने? आपने देखा मेरे पेशेंट को हाइपर कर दिया ना, अब मुझे इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ए बाजी आप ही हैपर है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਓਏ ਵਨ ਵੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਲਾਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੋਟਾ ਲਾਓ, ਇੱਧਰ ਲਾਓ, ਇੱਧਰ ਲਾਓ। अच्छा नहीं डॉक्टर साहिबा, आप इनका वार्डन का इलाज कर रही हैं। आप समझ नहीं रहे, वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, वो शोर शराबे से दूर भागते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਓਏ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। वो साइकेट्रिस्ट है। नॉइज पोल्यूशन से, सौती आलूदगी से यही मुसीबत है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। देखो सारे हेगा वार्डन ने ते भर्ती जुगत बेचते हो यार। बुखारी साहब, बच्चे और बड़े दोनों ही नॉइज पोल्यूशन की वजह से नफसियाती उलझनों का शिकार हो रहे हैं। हाय हाय ठीक है बात। ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ आपका हाथ बहुत सॉफ्ट है टीका लगाने में, कहती ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आपने मेरे हाथ के मूलियों वाले पराठे नहीं खाए। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਤੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਹਾਂ। ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਦਾ ਸਟicker ਲਾ ਦਿੰਦੀ। बुखारी साहब, ये बेचारा तो मरीज है ही। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਗ ਅੱਛਾ ਘੋਟ ਲੈਂਦੀ। अच्छा चलो जी, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? कान मेरी शाह साहब तक बात पहुंचाएंगे अगर वो जागे हुए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਚਾ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ तुम चने खाओ मैं तो छालियां खा लूंगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਊਂਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ मैंने खिड़की की तरफ बैठना है क्योंकि मेरे मुंह में छालिया है। ਇੰਜ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ 3000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। इस प्रोग्राम में हम मौसीकी जरूर शामिल करते, कोशिश करते हैं जी। आज जो हमारे पास गाना गाएंगे वो उनका शोभा ये नहीं है, वो हैं डॉक्टर, बहुत अच्छे। और वो डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और वो चेहरे जो मेरी तरह के बूढ़े हो जाते हैं उनको चिबा चुबा करके सीधा कर देते हैं माशाल्लाह। ताकि ये डबल चिन्ने और ये फुलफुले जो निकलाते हैं उनको ठोक के वापस जवान कर देते। बड़ी बात है। वैसे अगर आप इजाजत दें तो मैं डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हाँ, हूँ। डॉक्टर साहब, बुखारी साहब को तो जरा कतरीना कैफ बना दीजिए। ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। हाँ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। अब भाई लंदन में रहते हैं, बड़े मशहूर डॉक्टर हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਤਪਲਾ ਬਾਜਾ हर चीज रखी है। डॉक्टर साहब, ये बच्चों को शौक है बातें करने का, आप इनकी बातों का बुरा न मनाएं और हमें गाना सुनाएं। वेलकम बैक नाजरीन, और बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा इंतजार किया, आपके सब्र को मैं सलाम देता हूँ। मैं कभी कभी एक छोटा सा भाषण देता होता हूँ, उसको सह लें जी, और जरूरी नहीं कि उस पर आप हंसें, हंसना आपने बाद में है। आज मैं सुबह एक किताब के बारे में पढ़ रहा था, उसका रिव्यू लिखा गया था। वो किताब का मौजू ऐसा है जो ऐन मेरी तबीयत के मुताबिक, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। वाह। उस किताब का नाम है ए गाइड टू द गुड लाइफ, द एंशिएंट आर्ट ऑफ स्टोइक जॉय। स्टोइक एक फिलसफा है, स्टोइसिज्म उसे कहते हैं। इसका ऑथर है विलियम बी इरविन। देखिए, जिंदगी में खुश, मेरी थियरी है, एक थियरी मेरी बड़ों की है, एरिस्टोटल की भी है, उसी से शुरू हुआ है। जिंदगी में सिर्फ एक काम करना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। वाह। अगर आप नाखुश हैं तो आप बड़े बेहुदा इंसान हैं, आप अच्छे बाप नहीं बन सकते, अच्छे शौहर नहीं बन सकते, अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, अच्छे कुलीग नहीं बन सकते। खुशी, उसे एरिस्टोटल कहते हैं सोनम बोनम, द हाईएस्ट गुड इन लाइफ। ठीक है, अब इसको हासिल करने के लिए या महसूस करने के लिए लम्हा ब लम्हा एक तरीकत है, एक फलसफा है जिसको अपनाना पड़ता है, भूलना नहीं पड़ता। यानी ये एक थियरी वो है जिस पे आप अमल नहीं करेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा। अच्छा,
یہ آتھر ہے اس نے بڑا سمپل کر دیا. اس نے کہا جی پہلا رول خوش رہنے کا, جو آپ کے پاس ہے اس کو چاہو اور پسند کرو, اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو رد کر دو. دوسرا وہ کہتا ہے کہ منفی جذبات, نیگیٹو ایموشنز کو آپ اپنے دماغ سے نکالیں, اور وہ کہتا ہے یہ نکالے جا سکتے ہیں کس سے؟ ول سے. بیکاز بفور ایوری تھاٹ یو ول سم تھنگ, ایکشن کے بعد. لہذا نیگیٹو تھاٹس, وہ فیض صاحب کا شعر ہے نا, بربادی دل جبر نہیں فیض کسی کا, وہ دشمنے جہاں ہیں تو بھلا کیوں نہیں دیتے جو بیٹھے ہیں. اچھا پڑھے لکھے بندے اج بہنا ہوئے نا 3 کلو مونگ پھلی منگا لے, بندہ اپنی کھاندی رہے یہ کھپ رہے لینا. غالب صاحب آپ منفی اور مثبت کا اتنا ذکر کر رہے ہیں, پھر غالب یاد آ گیا. یہو جہا بندہ لندن روندا ہوئے نا, کی بچے یاد رہے کہتے نہیں غالب یاد آ گیا. لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی, چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا. کہندے لطافت اور کثافت دی وجہ تو حالات ڈسٹرب ہوئے سن, لیکن میں چمن دے انگور بیچ کے اپنا ٹائم کٹ لیا. تیسری بات جو ہے, جن لوگوں سے آپ کو خوشی ملتی ہے جب وہ آپ کے پاس ہوں, تو چاہے وہ اولاد ہو, بہن ہو, بھائی ہو, یا جو بھی ہو, وہ لمحہ ضائع نہ کریں کسی اور بات سوچنے کا. اشفاق صاحب کی پرانی ہے نا تیاری کہ ایک پل ہے جو گزر گیا ہے اس پہ کڑنے کا کیا فائدہ, ایک پل ہے جو آیا نہیں اس سے ڈرنے کا کیا فائدہ. اب اس کا یہ خیال یہ ہے اس آتھر کا, ولیم بی ارون کا, کہ خوشی کے لیے ضروری ہے مینٹل ٹرینکولیٹی. اس کو انگریزی میں سیرینٹی بھی کہتے ہیں. یہ بھی حاصل ہو سکتی ہے ذہنی سکون, یعنی ذہنی سکون کے ساتھ نکالنی ہے چیزیں, کڑنا نہیں ہے, کڑنے کا فائدہ. اب وہ نیگیٹو ایموشن جو وہ بہتا ہے مجھے بھی پتا تھے. مثلا نیگیٹو ایموشن کیا ہوتا ہے؟ حسد اور رشک, نفرت اور غصہ, دیز آر نیگیٹو ایموشنز. تعصب, کمینگی, جہالت, بے صبری, یعنی, اور پھر یہ خیال کہ باقی سب غلط ہے میں ہی ٹھیک ہوں, باقی ساری دنیا خراب. ایک بات اور اس نے کہی ہے جو میں آپ سے کر, انسان کی جبلت یا فطرت میں شامل ہے کہ وہ چاہتا ہے اسے پسند کیا جائے, لوگ کہیں کہ میں اچھا ہوں. اور بھئی آپ میں کچھ ہو تو آپ کو پسند کیا جائے نا. یو ول اونلی بی لائکڈ اف یو آر لائکبل. ٹھیک ہے, تو آپ نے ڈیولپ کرنی ہے وہ چیزیں. وہ جو مجھے منیر نیازی کا شعر بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ مجھ کو عجب ہے اے جمال کم نما کہ جیسے سب کچھ ہو مگر تو. ناظرین, خواتین و حضرات, السلام علیکم. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ جس روپ میں بیٹھے ہیں وہ ایک نہایت معتبر, نہایت لائق, بڑے اچھے مقرر, علم ان کا بڑا وسیع, دین کا ہو یا سیاست کا ہو, اور پاکستان عوامی تحریک کے وہ سربراہ ہیں, روح رواں ہیں, علامہ ڈاکٹر طاہر القادری. علامہ صاحب بڑی مہربانی آپ تشریف لائے ہیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات اور اپنی تقریر کا باقاعدہ آغاز کروں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لودھنا یہ عوام ہے, یہ کرے گی ایسے. اگر کسی کو ہچکی لگی ہے تو پانی پیئے, مگر میری تقریر کے درمیان اگر کوئی ہنسا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میرے سے بات کرنی ہے آپ نے, میں اینکر ہوں اس پروگرام کا. آپ اینکر نہیں ہیں, آپ مجھے کوئی عجیب جنریٹر ٹائپ چیز. لیکن میں نے سوال پوچھنے ہیں آپ کا کوئی کام نہیں ہے. یہاں پر آڈینس بدتمیزی کیے جا رہی ہے اور آپ دوڑے لگا کر بیٹھے. منع کیجیے ان کو, بتائیے. مہمان ہیں, بچے آئے ہیں. اچھا چلیے آپ تقریر کر لیں. تو جو کیمرہ بند کر دیں جی. آپ کو مذاق سوچ رہے ہیں, اتنا بڑا آدمی اتنے باہر سے صرف آپ کے لیے ٹائم نکال کر آیا تھا. جی 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 آپ کریے جی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, آج جبکہ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ میری تقریر ٹی وی پر آنی ہے, تو لودھنا, پنڈی, بھٹیاں اور خانے وال میں میرے ڈر سے انہوں نے کیبل بند کر دی. ظالمو, کیبل کھول دو, کھولو کیبل. اچھا سنیے,
کیا کہا آپ عدم ادائیگی بل کی وجہ سے بند ہوئی ہے؟ آپ کون ہیں جی؟ آپ جھک کے کیا علامہ صاحب کے کان میں بربر کر رہے ہیں؟ ریاست نہیں ریاست چاہیے. کیا چاہیے؟ ریاست. یہ میری پارٹی کا ورکر ہے. ورکر بھی ہے تو تھتھا بھی ہے سر. نہیں پر اس نے کہا کیا ہے مجھے نہیں سمجھ. کہتا جی سیاست نہیں ریاست بچانی ہے. اچھا سیاست نہیں ریاست چاہیے. ریاست چاہیے. کدھر ریاست کیا راش کا آپ کیا علامہ صاحب نے بھوک لگی ہے چاہ نہ دو رش منگا دے. دیکھیے بچوں کو سمجھائیے کہ کچھ باتیں ہر مہمان ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ بیچ میں انٹرپٹ کر سکیں. نہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک تو ہے. کچھ باتیں آپ کے سننے کے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے. There are a little bit of things that you have to listen. زبردست. Those who have joined us, جنہوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ان کے لیے میں پھر بتاتا چلوں جی کہ کچھ باتیں سننے کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ بات کیجیے, آپ سوال پوچھیے, آپ سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا. ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ موقع دیں گے مجھے علامہ؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ بیمار میں تھا مگر اب یہ جو 22 کروڑ لوگ میرے سامنے بیٹھے ان کی دوست آپ کی گنتی بھی خراب ہو گئی ہے. آپ کیا ہو کدھر گئے تھے آپ؟ ٹی وی پر جو اس وقت دیکھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک شکر ہے ٹی وی ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے. میں سمجھا انہاں دا کہنے انہاں دی تو فوٹو کاپیاں بھی کرائیے انہیں نہیں بڑھنے. آپ یہ بتائیں کہ آپ چپ چاپ ملک سے چلے گئے تو آپ کو ملک چھوڑنے کی ضرورت کیوں محسوس؟ میں چپ چاپ ہی جاؤں گا اور میں شو میں آپ کو ٹارزن نظر آؤں گا. کیا بات ہے؟ کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ذرا انہوں نے مجھ سے کیا پوچھتے ہیں, ان سے پوچھو. بتائیں جی واش روم کدھر ہے؟ یہ میرا کام نہیں ہے بھائی. آپ ایسا کریں کہ آپ ہمت کر کے صبر کریں. علامہ کی باتیں ہم نے, لیکن جتنی ٹھنڈ اس وقت اے سی چل رہا ہے اس سے شاید صبر پر قابو نہ پا. اچھا علامہ جب آپ دھرنا ختم ہوا لوگ بڑے مایوس ہوئے, آپ نے ایسے لپیٹ دیا دھرنا, پوں کر کے آپ نکل گئے باہر. پہلا اینکر ہے جو باقاعدہ پوں کر کے میں نے آج تک کینیڈا میں نے پروگرام کیا, ٹی وی ٹاک شوز میں گیا, مگر کسی اینکر کو پوں کرتے ہوئے شاید آدمی ہے جس نے پوں بھی کیا اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ. سمجھے نہیں قادری صاحب, اے گئے نے اندرون لاہور دے, انہاں نو عادت ہے بیک گراؤنڈ دینا. ایویں بندہ کہہ رہا سویرے میں نہر تے گیا کڑام کر کے چھال ماری, ادھروں میں کڑام کیتا رہوں پھر میں تیرے چم 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 چم. لیکن جس طرح کے حالات جا رہے ہیں بخاری صاحب آنے والے دنوں مجھے نظر آ رہا ہے آپ کا نام پڑ جائے گا نہیں بخاری پوں والا. اچھا جی پڑ جائے, آپ کے اتنے نام پڑے ہیں آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا, یہ نام نفر پڑ جائے گا. آپ جب پہلا دھرنا کیا تھا, آخری تو عمران خان صاحب کے ساتھ تھا نا, اس سے پہلے دھرنا کیا, آپ کے کیبن میں بیٹھے تھے, مجھے یاد ہے میں وہاں گیا, ایک خبر یہ آئی کہ آپ کو رات کو اٹھانے آ جائیں گے, بڑے لوگ آ گئے. آپ نے پھر رحمان ملک صاحب سے جو اس وقت وزیر انٹیریئر تھے, ان سے ملنے سے انکار ہی ہو گئے, کیوں؟ پہلی بات تو یہ کوئی مائی کا لال آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو مجے گرفتار کر سکتا. نمبر 2, اگر کوئی چاہتا بھی تو مجھے گرفتار نہیں کر سکتا, کیونکہ تسی کنٹینر دا اندروں بوئے نہیں کھولنا. علامہ نے بات کرنی ہے, ان کو بات پوری کرنے دے بھائی. شکر کریں اتنا بڑا آدمی ہمارے درمیان. سارے انہوں نے ایک اندروں لائے ایک باہروں لوایا. یہ آپ مستقل رہائشی کس ملک کے ہیں؟ کینیڈا, امریکہ, لندن, ناروے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں اس وطن عزیز کی پیدائش ہوں. میں یہ حکمرانوں کی طرح نہیں ہوں جو یہاں تقریر کرنے کے لیے دید کے قابل نہ ہو. اور دید کے قابل ہوو گے تو آپ کو پسند کیا جائے گا. if you are arrogant, اگر آپ مغرور ہیں, کون آپ کو پیار کرے گا؟ اگر آپ کی گردن میں سریا ہے, اگر آپ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو, why would anybody lie? اگر آپ ٹرسٹ وردی نہیں ہو, اگر آپ پہ کوئی بات بتایا آپ سے چھپتی نہیں ہے, سو آپ کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے, تو آپ میں تو آپ کو لوگ لائک کریں گے. یہ کوئی شخص نہیں چاہتا اور جی ساری دنیا کا اندر میں بڑا پیڑا. Nobody wants this. We all want to be liked. بٹ اس کے لیے we must develop within us those qualities. اچھا بیٹا جی بیٹھیو بیٹھو, میں کیا کہا کہ پھاما ہو اور الحمدللہ کوئی نہیں سنتا. 2 باتیں, حسن اخلاق سے 1% خرچ نہیں ہوتا اگر آپ خوش اخلاقی سے, اور دوسری بات مسکرا کے بات کرنے سے 1 تیلا نہیں جاندا جیب وچوں. cost you nothing. باندر اگر منہ بنا گئے آپ میرے لیے جو میں دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن, آپ 1 ہفتہ خوش اخلاقی کا منائیں, 1 ہفتہ مسکرانے کا منائیں. کہ میں نے آج صبح اٹھنے مسکرا کے بات کرنی. سب سے جو گھٹیا بات ہوگی لوگ یہی کہیں گے پاگلی ہوئے پاگلی ہوئے. علامہ آپ مارشل لاء کے نفاذ کے حق میں ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
क्या बात करते हैं आप? माशाल्लाह नहीं मार्शल्लाह। मैं भी वही बात कर रहा हूँ। मैं बहरा नहीं हूँ। हाँ। मेरी आंखें खुली हैं। गौर से सुन रहा हूँ इसमें हाँ की कौन सी कौन है? अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। बुखारी साहब कौन है? सरकार मेरी छोटी जी नहीं सुन लो। हाँ और बेटे यहाँ बहुत मोतबर आदमी बैठे हुए हैं। आप छोटी जीनी नहीं कहा, मैं मेरी मोटी जीनी। नहीं लाना की बात तो सुन। प्रोग्राम टाइम लग जाए, मेरी छोटी जी नहीं फरमाओ। मैं चंगा भला मेरा पकवाई का कारोबार सी, मैं टेंट कनाता भी किराए ते दिंदा सी। अच्छा फिर क्या हुआ? कादरी साहब ने मेरे सिर ते इन्ना कर्जा चढ़ाता आजकल मैं दरबार तो लंगर करदा फिरना। कर्जा तुझ पे चढ़ाया, गलत किया। इस पे ट्रैक्टर चढ़ाना चाहिए। अब आप यहाँ क्यों आए हैं? मैनू हुण कादरी साहब पछाणन ते इनकार करन दे। इन्हां दे धरने दे विच जिन्ना अरेंज कीता सारा मैं कीता। तो कौमों की खातिर कुर्बानी देनी पड़ती है। अच्छा इसके कोई पैसे बनते हैं कि इसे कुर्बानी देनी है इस काम में? ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। मतलब इसका कहने का ये, अगर नया इनकलाब लाना है तो पहले पिछला इनकलाब क्लियर करें। ये कहना नहीं यार, तेरे पैसे कादरी साहब, इसके पैसे कितने? ये साडी जान ने सर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬਈ? ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਘੱਟ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। 7 रुपया बहुत होता है। ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। अच्छा चलो अच्छा बेटे हौसला मेरा। अच्छा कितने हैं आपके ये बताइए? मेरा कम से कम 7-8 लाख रुपया। 7-8 लाख है ना? दियो। अगर हम आपको 7-8 लाख की कुछ किस्तें कर दें, अगर आप हमारे साथ तावन करें। किस्तें पखा लिया तुसा? अच्छा आप बताएं कितनी किस्तें होंगी? 10 साल में हम उसको पे कर देंगे पूरा करके। अच्छा ठीक। पर मंथ 1500 रुपया अगर लो आप। अच्छा ठीक है 8 लाख रुपए दो बुखारी साहब। मैं किस खाते में दूंगी? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਲੈ ਦੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਲੈ ਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੋਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤਮੀਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ऐसे करते हैं ऐसे। अच्छा जी अपनी झोली इधर लाओ मैं आपको पर तो झोली मेरी और मैं आपको दुआ भी देता हूँ। हाँ जी ये मेरे साथ हाथ यूं करो, नीचे होके करो। ये मैंने ले दिया, यही मिलेगा। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। ये आयशा बेटी बताइए क्या खबर है? खबर है कि बड़े शहरों में ट्रैफिक के शोर से आवाम में मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात बढ़ रहे हैं। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਠਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੂੰ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਰਮਪੁਰੇ ਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਲੱਭੇ जी। ये तो है कि नॉइज पोल्यूशन एक खास किस्म की पोल्यूशन है और एक लेवल ऑफ नॉइज है जो इंसान बर्दाश्त कर सकता है। जी सर। उसके बाद आप इसमें ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? नहीं प्रोफेसर साहब से पूछ रहा हूँ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। जी भाई साहब आप बताइए। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वैसे बड़े आराम ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 500 ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ 250 ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। लोगों को पता ही नहीं है कि नॉइज पोल्यूशन से हो क्या रहा है। कैंसर से लेके और जो हमारी जिल्द की जी डिप्रेशन भी हो रही है, हार्ट अटैक्स भी होते रहते हैं। और सर सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है टॉलरेंस का। आप देखें कि आपके हर तरफ जो लड़ाई झगड़ा गालम गलोच क्यों है कि नॉइज पोल्यूशन है। नॉइज पोल्यूशन तबाह करके रख देगी अगर हमें और कुछ ना हम करें तो। क्या करें, ससे सारी मार दें? नहीं मैं